warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Darwadi Skoki SPD selaku Kepala Sekolah SD SID Sultan Hasanuddin. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu seluruh para guru, ya, bapak-bapak dan ibu gurunya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian anak-anak bapak kelas 6A, 6B, 6C yang bapak muliakan dan banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana pada hari ini, hari Jumat yang penuh keberkahan ini, pada tanggal 5 Juni 2026 di Masjid Mumtaz Haji Satono kita akan mengadakan yaitu tasmi'an juz 30. Tasmi'an ini sebagaimana yang telah Bapak sampaikan kepada kalian, dan juga ini adalah salah satu rutinitas tahunan kita, ya. Dan dimulai dari angkatan pertama, kedua, sampai kalian ini angkatan ketiga, insya Allah akan senantiasa kita akan mengadakan tasmi'an juz 30, dan ini dilaksanakan oleh kelas 6 semuanya, dari kelas 6A, 6B, 6C. Bapak berharap, ya, dengan acara momen ini, ya, momen ini kita betul-betul, ya, mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya, dengan momen tasmi'an ini. Kemudian sebelum nanti kita akan memulai acara tasmi'an, insya Allah ada sedikit kata sambutan, ya, dari Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Darwadi. Mohon nanti ketika beliau memberikan kata sambutan didengarkan baik-baik apa yang beliau sampaikan, ya, diambil pelajaran yang beliau sampaikan nanti, ya. Kemudian sebelum Bapak serahkan kepada Pak Darwadi, sekali lagi Bapak sampaikan kepada kalian, jaga kekompakannya, jaga kerjasamanya, ya, adab sopan santunnya dijaga. Tolong acara ini disukseskan, ya, disukseskan betul-betul. Kemudian nanti duduknya bagaimana, ya, tolong dilihat betul-betul, jangan sampai ada yang bersandar dan seterusnya, ya. Intinya mulai dari tasmi'an ini dimulai sampai selesai, mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SD SID Sultaniyah yaitu Bapak Darwadi Eskom SPD. Waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap Dewan Guru atau Dewan Asatizah SDSID Sultaniyah Sabas, yang alhamdulillah dikoordinir atau dikoordinatori oleh Bapak Agriu SPD. Kemudian yang Bapak sayangi, Bapak cintai, Bapak banggakan, seluruh peserta didik terkhusus kelas 6, baik 6A, 6B maupun 6C, yang jumlahnya kurang lebih ada 78 orang.
yang alhamdulillah pagi hari itu sepertinya ada semuanya untuk melaksanakan atau mengikuti salah satu rangkaian untuk antum atau anak-anak sekalian menyelesaikan studi atau masa belajar di SDSIT Sultaniah Samas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita yang Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang nanti di yaumil akhir pada masa mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah anak-anak sekalian tugas sekolah sudah selesai. Ya. Pengumuman kelulusan telah dibagikan. Sudah dicek melalui online. Sudah dicek semuanya? Sudah lulus? Sejatinya tugas di sekolah sudah selesai. Tetapi Bapak selaku kepala sekolah dengan berbagai macam pandangan dari pendapat Bapak Ibu guru yang lain, maka Bapak masih tetap meminta anak-anak untuk datang ke sekolah dengan beberapa agenda dan kegiatan. Ya. Dan Bapak ingin sampaikan insya Allah tanggal 10 nanti puncak dari kegiatan anak-anak sekalian yang ada di kelas 6. Sehingga secara administrasi tanggal 10 nanti baru akan Bapak serahkan ke anak-anak. Mulai dari surat keterangan lulusnya, insya Allah nanti di tanggal 10. Kemudian surat nilai pastinya yang ada 4 mata pelajaran, Bapak terangkan nilainya bervariasi. Ada yang tinggi, ada yang sadar, ada yang rendah. Ya. Tetapi alhamdulillah ialah kemampuan anak-anak Bapak pun dan bisa gimana dan Bapak dan bisa mengintervensi artinya yang korek. Sehingga nilai ini ya. Kecuali mungkin nilai raport, karena nilai raport atau nilai di SKM ia hasil gabungan dari nilai-nilai yang lain, ya, termasuk TKA, tes kemampuan akademik, nilainya sudah terbit secara kolektif, tapi secara keseluruhan ada 76 anak-anak nilainya hadir. Nilai tertinggi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita alhamdulillah tembus di angka 93. Tertinggi. Tapi kita tidak ada yang 100. Dan yang 93 alhamdulillah lumayan ramai. Kemudian yang matematika alhamdulillah nilai tertinggi kita 73,33. Ya. Dan ada beberapa yang alhamdulillah nilainya 73. Tetapi ada juga yang anjlok. Ada yang 20, ada yang 25 dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi lagi-lagi ialah kemampuan anak-anak. Kita sudah berusaha. Pak Darwadi, kemudian Pak Gilang, Pak Krisno, Bu Malam sudah mengikhtiarkan. Apa bentuk ikhtiarnya? Sudah dileskan dan sebagainya. Tetapi segala anak kemampuan nah, ya secara akademik anak sekalian. Ya, tetapi yang jauh lebih penting daripada nilai akademik yang anak-anak miliki, atau kalau dapat 7 dapat 93 atau berapa itulah nilainya. Bagi Bapak ada hal yang lebih penting. Apa dia? Kepribadian, adab, akhlak, dan adab akhlaknya akan terbentuk dengan baik apabila kita dekat dengan
dan tanda dekatnya kita dengan agama, dan insya Allah kita akan tertuntun dan terbimbing dengan agama apabila kita dekat dengan Al-Quran. Usah jauh dari Al-Quran, apalagi jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Maka nanti Bapak pesankan anak-anak dimanapun nanti bersekolah, dimanapun nanti bersekolah, karena Bapak tahu ada yang mungkin masih tetap akan melanjutkan ke sultaniah, ada yang mungkin nanti melanjutkan ke MTS mana, ada yang mungkin bahkan akan melanjutkan ke SMP, kan seperti ya. Nah yang di SMP itu yang mungkin pelajaran agamanya itu udah akan mulai jauh berkurang nih. Kayak seperti ya, mungkin pelajaran PA ini cuma 4 jam dalam seminggu. Ekskulnya pun mungkin lebih banyak ke ekskul umum. Nah ya, tetapi Bapak harapkan bahwasanya modal 6 tahun di SDST Sultannya, harapan Bapak tuh dijadikan pegangan. Oh saya di SDIT Sultania 6 tahun udah belajar agama, jumlah jam itu udah banyak, ya kan? BAI 4 jam, BTQ 10 jam, ada akhlak 2 jam, bahasa Arab sekian jam dan seterusnya. Ya udah, Masya Allah, udah menjadi modal untuk anak-anak, ya. Nah, jadi pesan Bapak, usahanya jauh, bahkan jangan sampai, jangan pernah itu untuk meninggalkan Al-Quran. Maka hari itu adalah bagian supaya bagaimana Al-Quran itu mudah-mudahan tetap tumbuh bersemi, tumbuh subur di dalam diri kita. Puncaknya kita laksanakanlah tasmi'an Al-Quran. Itu adalah momen terbaik. Mudah-mudahan itu adalah momen terindah buat antum sekalian, buat anak-anak sekalian. Tadi sudah diabadikan, ya mudah-mudahan sekarang sebenarnya akan menjadi kenangan indah kalau dia udah SMA, udah kuliah, bahkan mohon ya, ketika udah berkeluarga, udah dapat anak, ya kan? Jadi buah, jadi kisah. Yo, emak kalau sekolah di dunia, emak tasmian dan seterusnya. Ayah dulu paling sosok, ya kan? Di Sultania, tasmian pun duduk paling pojok besar. Tetapi tuh posisi duduknya itu udah diatur, ya, udah diatur. Nah, jadi Bapak harapkan dari udah dipesankan oleh Pak Angio, duduk yang tertib, simak dengan baik, baca dengan tertil, insya Allah setiap huruf dari apa yang anak-anak baca dari Al-Quran, dia akan bernilai pahala. Rasulullah SAW dikatakan, insyaallah kita itu termasuk dalam golongan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Insyaallah nanti Al-Qur'an yang kita baca nanti akan menjadi penyelamat, penolong. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, apalah oleh kalian Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang anak-anak hafal, dia nanti akan menjadi penolong di hari kiamat. Sebagai bukti sayang kita kepada Pak kita, sayang kita kepada ayah kita, maka jagalah Al-Quran. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak sekalian itu dari 76 ke 78, ya. Mudah-mudahan ada seorang 2 orang ya yang memfokuskan diri untuk menjadi penghafal Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah ada kawan kita, si Khalid mungkin ada berangkat. Khalid, ya, dia udah berangkat ke Jawa. Bapak udah nanya bapaknya, katanya Khalid, ya nanti pondok yang khusus menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti, ya, Khalid dan kawan-kawannya dan anak sekalian bisa nanti menjadi penghafal Al-Quran. Dan insyaallah nanti di perpisahan anak-anak yang hafalannya terbanyak, Allah nanti sampai yang hafalannya terbanyak Bapak udah konfirmasi ke Pak Angio, didata, insyaallah nanti hafalan yang terbanyak, ya 1 atau 2 atau 3 Allah alam, nanti akan mendapatkan apa
apresiasi, reward atau penghargaan dari sekolah, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada saat pelepasan atau perpisahan. Baik anak sekalian ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan kegiatan tasmiah itu sudah selesai pagi Pak. Mohon nanti untuk tetap dijaga kekondusifannya, ya, ketertibannya. Jadi seperti ya. Terima kasih dan selamat melaksanakan kegiatan tasmih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap urusan dan aktivitas kita. Bapak cukupkan, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم
عشية أو ضحاها Ini bang ya. Nah, ginikan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika 'alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah qutila al-insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa aqbarah thumma idza jaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza jibalu suyirat wa iza isyaru tilat wa iza rushu syirat wa iza biharu sujirat wa iza nufusu zuwijat wa iza mawudatu su'ilat
بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه به بصير بلى إن ربه به بصير إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالسبق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alun bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid wa innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala wajhihi laqadir yawma tublas sarair wa ma lahu min quwwatin wala nasir was-sama'i dzatir rajm wal ardi dzatis sadq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahu yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina anhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla
bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul khashiyah. Wujuhu yawma izin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhariyah. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma izin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhullahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lizi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud allazina saffa bil wad wa fir'auna zil awtad allazina taghaw fil bilad fa aksaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla bal tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatazakkaru al-insanu wa anna lahu zikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati yawma idzi la yu'adzibu
عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn falaqtahama al-aqabah wa ma adraka mal-aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha maqrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina ashabul mas'abah alaihim narun sodah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu biduhaha izin ba'asha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhufu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha was-samaa'i wa ma banaha wan-nahari idza talaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza talaha khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kazzaba bil husna
فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatadra alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله سبحان فأشرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus wa takunul jibalu kal-ihni manfus fa amma man saqulas mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul
kulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim.